आई कोण जोर किती मालपाट साडी आधी पण खुशीला चढे दे आओ खुशीला तोड़ दे हां ए आज तो हरे सरस्वती दा हां ए हरिवार उतरी तोड़ दे जो हां ए तो नानी मरमो ओरने मोना ओनाम पदाने ओ नाम हां पदाने ए ओनाम हां पदाने ए हमर आज पिताली उडा रे हां ए शिव पार्वती को धाम यात्रा हां 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 ए शिव पार्वती को धाम यात्रा हां आज सरस्वती दा हां खाली गांव को पड़ेगा हां ए रास्ता घाट बहुत वर्धन आला पड़ी जे हां वर्धन पड़बो ना जे पदाने से काम तो मो करूनी एबे तू कोन करती पदाने मतलब गां मंडेला बारे टाइम मिलुनी आउ जे कोन करजो कर कोन आउ करबे एबे तो इलेक्ट्रिक चाकरी मिलिबो ना कोन खुदुती आउ ओ मिलिटरी चाकरी खुद तू मिलुनी हां ए गां रो सेवा बाड़ी को वापदा करतला ताले के करबो जे पदाने मो घर बागे असंदी डाकी देबी ना को तम घर वाले हां आ ताल डाकी रो उठे हो ताले को जन लागी देबा
ताको टिके बागेगी डाकवाको पड़ो किलो आसनो तालो आसनो लता आ सभा को डाकुची टोका गइता नकरिता Hello, ratio darah भाव करूची हा आज नवरा देणार आव हे जीवा पाई मते हे बाबुला Oh
বাপা নাহাতি ঘরে গো যা বাপা নাহাতি ঘরে কিয়ে ডাক দিওলানো দুয়ারে ঘরে গিয়ে স্বামী চুপি দূর রবেশরে ঘরে কালি ফুলতি টিকা 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 ফুলতি টিকা 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 উতাতলে নাই ফুল ফুল গদরা আপনি দেখি বাইরে ওরি গদরা উতাতলে নাই ফুল ফুল গদরা আপনি দেখি বাইরে ওরি গদরা ওরে ওরে তারা ওরে ওরে କିଏ ପଚାରୁ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋ ମୁହିଁ ତୋ ବାପର ପାଇଲୁ ମୁହିଁ ତୋ ବାପର ପାଇ ଆଉ ତୋର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଭେଣାଇ ଭକ୍ତି କରି ଅତେ ଆଦର କରି ମୋରି ଭକ୍ତି ତୁମର ବର ଆମ ବର ତୁଇ ପଚାରିବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜାଣିବି ବର ଦେଖୁଛୁ ଝାଡ ବାଇଟା ମୁଁ ମାରିଦେବି ଫାଟିଯିବ ତୁମେ ଦେବେ ମୋର ବର ଗো ତୁମେ ଦେବେ ମୋର ବର ପଚାରିବି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୋ ବର ଦେବେ ମୋ ବର
ମାତା ମୋହର ଲୋରା ମାମର ଉହିଦଲି ଆଗ ଏକ ଭାର ଲୋରା ଏ ଝିଅ ଭଲନାନି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା ଭଲନାନି ମନର ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି କୋଉଠୁ ଶୁଣି ଶୁଣାଇନା ଦେଇନ ତ ଭଲନାନି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଡଲ ବିଷୟରେ ଭଲନାନି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦବ ଜାଣିବା ସ୍ୱାମୀ ନହେଲେ ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡାଟା ମାରିଦେଇ ପୁଅ ପିଠା ଚାଟୁ କରିବ ସଡ଼ୁଆଇ ଭୁଲରେ ପାଚି ପିଇବା ଜାଗାରେ ମଦ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ ଖାଲି ଖଇ ତାକୁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କିଲୋ ଶୁଣ ମୋର ହରିଆରିର ଶୁଣ ମୋର ମେହେନ୍ଦାରୀ ଆଉ ଯାହା ପଚାରିଲ ପୁରାଣ ବାଣୀ ଲୋ ମେହେନ୍ଦାରୀ ଲୋ ହରିଆରୀ ରାଖିଆ ଗଜୁଳୁ ଗଜାଇ ଟାଣୁଛି ମତେ କହିଲା ତୁଇ ତବିକା ତ ଗଜୁଆ ହେଇଥିଲେ କେତେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିରା ଯାଉଛି ଶୁଣୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦବୁ ଦେଖୁଛୁ କଲେଜଟା ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ